투자도 있었고, 네, 투자도 있었습니다. За 20 жилийн хугацаанд балетаар хичээлж явах явцдаа нэг өдөр ч алгасалгүй байнгын дасгал сургуулалт хийдэг байсан. Бараг хийх юм нь ихтэй бараг үзүүнд хүрэх шахам маш олон даалгавруудтай маш олон дасгалуудтай байдаг байсан. 하지만 부모님의 뒷바라지가 없었으면 저는 결코 해낼 수가 없었습니다. Тэгээд эцэг хийгээ тусламжтайгаар би энэ бүх сорилтуудын ард гарсан энэ 20 жилийг өнгөрүүлсэн байна. 이렇게 단체 레슨은 기본이고 개인 레슨비에 토슈즈 값에 의상비에 콩쿨비에 분장비에 여러 가지 들어가는 비용들이 너무 많았습니다. За балетын ганцхан хувц авахд маш өндөр үнэтэй байдаг. За тэр байтугай хувц авахаасаа гадна маш олон сургуулийн багш нарыг түрээслэх болно. За олуула дасгал хөдөлгөөн хийх тийм ээ сургуулилт хийх юм сургалтын төлбөрүүд гэвэл маш өндөр үнэтэй байдаг. 그렇게 해서 저는 대학교에 입학을 했고 그다음에 졸업한 후에 발레단에 입단을 했습니다. За тэгээд 20 жилийн хугацаанд балетээр хичээлснийхаа дараа их сургуулаа төгссөн. Их сургуулаа төгсчөөд дараа нь бүр дөөрийн театрт ажилладаг болсон. 이렇게 볼 때는 멋지고 화려한 직업이지만 그 뒤에는 좀 어두운 현실이 있었습니다. За дөөрийн театр дах миний ажиллаж исэн үеийн зураг байна. Зургийг харахад бол маш гоё тийм ээ, үзэсгэлэнтэй, тааламжтай харагдж байгаа боловч энэ гоё сайхан зурагны ард маш харанхуй тийм дурсамжууд байдаг. 한국의 보통 발레리나들이 그렇듯 저도 학원에서 학생들을 가르치면서 두 가지 일을 기본적으로 해야 됐습니다. 그렇게 저는 엔잡러였습니다. За тэгээд хэдий гоё сайхан үзэсгэлэнтэй ажил хийж байгаа ч гэсэндээ эннийхээ араар бас өөрөө мөнгө олох ёстой учраас хүүхдүүдэд тусгай сургалтуудыг, балетын сургалтуудыг явуулж 2 давхар ажлыг зэрэг хийдэг байсан. 저는 그렇게 오늘 일을 하면 소득이 생기고 오늘 일을 하지 않으면 소득이 생기지 않는 프리랜서였습니다. За тэгэхээр би өнөөдөр ажиллаж иж мөнгөтэй болдог ийм ажлын байртай байсан болвол одоо өөр болсон. 그렇게 저는 저의 친구들이 회사에서 월급 받으면서 회사 생활하는 게 너무 부러웠습니다. 왜냐면 네. Ямар үедээ орлоготой байдаг байсан бэ гэх юм бол тайзан дээр гарсан үедээ орлоготой, за эсвэл хөөгтүүдэд багшилсан үедээ орлоготой байдаг байсан. Байнгын тогтмол орлого авч идэг тийм байнгын орлоготой байгаагүй зүгээр л нэг нөгөө цагийн ажилтан шиг ажилдаг байсан. 오늘 치열하게 일을 하지 않던 꼬박꼬박 들어오는 월급이 부러웠고 저는 그거에 넘어서 이게 시스템으로 나한테 월급이 들어왔으면 좋겠다라는 걸 늘 생각하고 있었습니다. За үеийн найзуудаа харахаар айгүй гоё өдөр алга ажиллаад сарын цалингаа авчдаг. За тэгтэл миний хувьд энэ маань шаал ондоо байсан. Энэ сарын цалингаас гадна байнгын орж ирдэг орлоготой болох юмсан, системийн орлоготой болох юмсан гэдэг бодол цухас орж ирдэг байлаа. 그래서 한국에서는 공무원이면 연금성 소득이 있으니까 공무원을 준비해볼까? 아니면은 나의 전공을 살려서 학원을 차려볼까? 아니면 완전 내 전공과 별개인 카페를 한번 운영해볼까라고 생각을 했지만 그래봤자 오늘 일하지 않으면 소득이 생기지 않는 노동성 소득에 불과했습니다. За тэгээ би бүр ажлын байраа солидог ч юм уу тий байнгын орлоготой за эсвэл бүр улсад ажилдсан билүү гэсэн бодлоод маш их орж ирдэг байсан. Яагаад гэх юм бол 30 жил улсад ажиллаад дараа нь нөгөө нэг тэтгэврийн мөнгөө би тасралтгүй авах боломжтой учраас тэрийг хүртэл боддог болсон. 네, 그렇게 고민을 하던 와중에 제가 한 광고를 봤습니다. 제가 그 광고를 틀어드릴게요. За тэгээд тэр асуудалтайгаа нүүр тулгараа тийм ээ яахаа мэдэхгүй байх үедээ нэгэн рекламыг үзсэн. За тэр рекламаа та бүхэнд үзэж сонирхолъё. 잠깐만. 이거 아닌 것 같은데? 나 완전 잘했는데? 이거 봐봐. 보여? 이 왼쪽 어깨에 스웨. 5G로 어떤 안무도 완벽 마스터. 2813. AR. 6 플러스 AR. 춤 신청하를 나만의 안무 쌤으로. 오직 6 플러스에서만. 6 플러스 5G. 네, 저는 이 광고를 보고 나서 너무 두려웠습니다. 발레는 예술이고
사람만이 직접 무대에 올라야지 관객들이 공연을 볼 수 있다는 생각을 했는데 이 광고를 보는 순간 아, 사람을 대체하는 AR이 나올 수 있구나. 꼭 사람들이 공연을 현장에서 보는 게 아니라 내가 마음만 먹으면 스마트폰이나 아니면 태블릿이나 TV로 미디어로 충분히 생동감 있게 볼 수 있구나라는 생각에 저의 직업은 곧 없어질 직업이구나라는 것을 깨달았습니다. За энэ рекламыг үзээд юуг их ойлгож юунаас их хайсан бэ гэх юм бол миний хийж байгаа ажил балетын ажил бол тийм ээ хүмүүс тайзан дээр гарсныг нь үзээ театрт очиж сонирхоод ингэж биеэрээ үзүүлдэг тийм ээ тийм уг нь урлагийн төрөл байтал одоо үед AI гэж тийм ээ ухаалаг юм утастай болоод бүх хүн заавал театр очиж нөгөө жинхэнэ дүр төрхийг харах албагүйгээр зүгээр л AR-аар хурамч тийм ээ хүн бүтээгээл балет гоё үзүүлж байгаа юм шиг юм бүтээчих юм бол миний хийж байгаа энэ балетын ажил маань юу ч болох юм бэ тий удахгүй алга болох ажлын байр юм байна гэдгийг ойлгосон. 그래서 저는 그 순간에 많은 고민을 해왔지만 하필 애터미를 그 시기에 만나게 되었습니다. За тэр үедээ маш олон зүйл бодоод маш их айцтай байсан ч гэсэндээ Atomic гэх зүйл миний хажууд байгааг би мэдсэн. 처음에 친구로부터 전해받은 애터미를 들었을 때, 애터미는 다단계인데, 한국에서 어른들이 얘기하기로는 애터미는 나쁜 거라고 했는데, 라는 생각에 저 친구가 저걸 왜 할까라는 의문점이 들었습니다. Atomic хамгийн анхаанаас мэдсэн бэ гэхээр найзаасаа мэдчихсэн. Тэр найз минь надад санал болгож ирсэн байхгүй. Atomic бидний хийгээд үзээрэй, судлаад үзээрэй гэж хэлжсэн ч гэсэн нөгөө хүмүүсийн муу яриа байгаа шүү дээ. Хөвшин хүмүүс л хийдэг, эмээ өвнөр л хийдэг. За сүлжээний бизнес гэсэн муу яриануудыг сонсоод тэгсэн мэт яага манай найз миний үеийн хүүхэд хийгээд байгаа юм болоо гэсэн бодол төрж байсан. 저는 네트워크에 대한 개념도 몰랐고 애터미가 무엇인지도 몰랐기 때문에 단지 주변 사람들의 그런 색안경에 휩쓸려 있었을 뿐이었습니다. 네. Тэр үед би яагаад Atomic тэгж буруугаар бодсон бэ гэхээр тийм ээ өөрөө судлаачгүй, сонсоочгүй нэг ч удаа сонсоогүй болохоор зүгээр л нөгөө ойр хавийн хүмүүсийн ярьдаг тэр үгэнд итгэчихсэн байсан. 그치만 그 친구는 월요일 날 뭐 해? 월요일 날 8시에 뭐 해? 화요일 날 7시에 뭐 해? 수요일 날 8시에 뭐 해? 라는 질문을 저한테 끊임없이 던졌습니다. За тэр найз маань тасралтгүй надад санал болгож байсан. Нэг өдөр өглөө 9-оос юу хийх вэ? Хоёр дахь өдөр орой 7-оос юу хийх вэ? Гурав дахь өдөр өдөр 11-ээс юу хийх вэ гэд байнгын тасралтгүйгээр надад Atomic санал болгож байсан. 그리고 그 친구가 끊임없이 저를 초대를 했기 때문에 언젠가는 한번 가져야겠다는 생각도 있었지만 만약에 내가 저 친구 보고 하지 말라고 반대를 하려면 애터미를 알아야지 반대를 할 수 있겠다 생각을 해서 한번 들어보러 가야겠다라는 생각에 세미나에 참석을 했습니다. За найз маань тасралтгүйгээр надад санал болгосон учраас за яах вэ? Тийм ээ энэ хичээл зүтгэлийг бодоод нэг удаа явж өгөндөө гэсэн бодолтой байсан. За тэгэнгүүтээ яаж татгалзах вэ тийм ээ өөрөө мэдэхгүй жиж юмнаас татгалзах чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр нэг удаа сонсож өгөөд тэгээд татгалзъя гэсэн бодлоор хамгийн анх цуг явж байсан. 그렇게 세미나장에서 들었던 애터미는 저한테 딱 꽂혔던 단어가 한 가지 있었습니다. 바로 시스템 소득입니다. За тэгээд семинарын дундаас нэгэн зүйлийг би ойлгож сонссон. Тэр нь юу вэ гэхээр системийн орлого. 그렇게 이거는 이제 잠시만요. 소리 난다. 이렇게 이 영상처럼 내가 오늘 일해서 오늘 시간과 돈으로 맞바꾸는 게 아니라 나의 노동과 돈을 맞바꾸는 게 아니라 내가 시스템을 만든다면 저 애터미가 정말 사실이라면 정말 좋겠다라는 생각에 애터미를 더 알아보기로 결심을 했습니다. Системийн орлого гэж нэр ийм юм байд юм биш үү те. Заавал хүнд хэцүү ажил хийгээд заавал ажиллаж иж мөнгөтэй болохгүйгээр тийм ээ тасралтгүй юм системийн орлого гэдэг зүйлийг бий болгож болох юм байна гэдгийг би Atomic-ийн семинараас сонссон. 그래서 저는 알아보는 그 시기에는 발레단에 출퇴근하면서 학원에서 퇴근을 하면서 영상을 수없이 많이 봤습니다. 근데 그중에서 제 머리에 하나 꽂혔던 강의는 회장님 강의 중에 균형 잡힌 삶이라는 강의였습니다.
За тэгээд атомыг сонссонгоо судлангаа өөрийнхөө нөгөө театртаач ажиллаад хүүхдүүдээ ч дасгалжуулаад тэгээ явж исэн. Семинарууд маш олон семинарууд сонссны ганц надад таалагдаж атомигийн асын арга харах болсон семинар бол тэнцвэртэй амьдрал семинар байсан. Бакангийн захирлын. 아까 제가 초반에 말씀드렸다시피 저는 부모님의 뒷바라지가 없었으면 저는 발레를 전공해서 발레단까지 들어갈 수 없었습니다. За түрүүн семинар эхлэхэд хэлчихсэн тийм ээ. Эцэг хийхэд тусламжтайгаар энэ балет гэдэг мэрэгчлэр 20 жил тасралтгүй хичээллэж үнэтэй сургалтуудыг авч ийм балет мэрэгчлээ бас балетчин гэдэг мэрэгчлээ болсон гэж хэлж байсан. 그렇게 늘 저의 뒷바라지만 해오시던 부모님을 바라보면서 부모님은 과연 노후가 준비되어 있을까라는 질문을 던졌을 때 아니요라는 답변이었습니다. хамгийн түрүүнд эцэг эхээс нэг зүйлийг асуусан. За та хоёр маань тийм ээ нөгөө хөгшрөөд амьдран суух санаа зовлтгүй байх орлоготой болсон уу? Хөтөл насандаа бэлдсэн үү? Тийм ээ тэтгэвртэй гарахтаа бэлнэ үү гэж асуусан чинь нөгөө хоёр маань үгүй гэдэг хариултыг надад хэлчихсэн. 오히려 부모님의 노후를 제게 다 쏟아붓고 계셨기 때문입니다. Тэр хоёр маань бэлдэж чадахгүй байсан шалтгаан бол би байсан. 그래서 회장님의 그 강의를 들을 때, 부모님의 노후를 내가 책임질 수 있겠다라는 생각이 스멀스멀 피어오르기 시작했습니다. Тэнцвэртэй амьдрал семинарыг сонсоод эцэг эхийг ачийг нь би хариулж өгч чадах юм байна да. Тиймээ тэтгэврийн насанд нь хангалттай орлоготой байлгаж чадах юм байна да. Мөнгөн санаа зовлтыг амьдруулж чадах юм байна да гэдэг зүйлийг ойлгож авсан. 제가 회장님 강의에 그렇게 희망을 품을 수 있었던 건 제가 사회에 나가보니 돈을 버는 게 그렇게 쉽지가 않았습니다. 오히려 누군가보다 내가 더 올라서야 되고, 내가 누군가보다 짓밟아 올라가야지만 내가 좀 더 이렇게 목표치까지 다다를 수 있을 것 같았지만 아무리 제가 그렇게 발버둥 쳐봤자 저는 제자리 걸음이라는 생각이 들었기 때문입니다. За тэнцвэртэй амьдрал семинарыг сонссны дараа өөртөө маш их итгэлтэй болсон, итгэл найдвараа олж авсан. Яагаад гэх юм бол урд нь тийм ээ ямар нэгэн ажлын байран дээр онцгойроо чадвартай байхын тулд хин нэгнээс онцгойрохын тулд заавал ч хин нэгнийг гიშгэлэх ёстой болж байсан. Хин нэгнийг эсвэл гიშгэлээ хин нэгнээс илүү гарч иж амжилттай явах болж исэн бол харин атоми гэдэг газар хин нэгэнтэй хамтраад хин нэгэнтэй хамт амжилтанд хүрэх учраас надад илүү их итгэл төрж байсан. 하지만 애터미는 내 능력으로만 성공을 하는 게 아니라 내 누군가의 지인의 지인, 그리고 그게 글로벌로 이어져서 남의 능력도 내 능력으로 인정해준다는 그 무한 단계, 그리고 글로벌 원서버에 이거는 내가 능력이 없어도 충분히 할 수 있겠다라는 생각에 자신감이 생겼습니다. Бас өөртөө итгэлтэй болж исэн нэг шалтгаануудын маань нэг бол тасралтгүй үргэлжлэх үе шаттай тийм ээ глобалд гарах үе шаттай энэ нэгэн үе шатаар тийм ээ өөрөөсөө илүү мундаг чадваргүй байсан ч гэсэндээ амжилтанд хүрэх бусдын чадвар миний чадвар болж хувирах энэ олон давуу талуудыг сонсоод илүү их өөртөө итгэлтэй болсон. 그리고 석세스 아카데미나 아니면은 애터미에서 주관하는 세미나를 참석할 때마다 애터미의 매출은 늘 성장을 하고, 그리고 법인이 오픈되는 국가들은 점점 많아지고 계속 성장하는 걸 볼 수 있었습니다. Тэгээ атомын амжилтын академик тасралтгүй сонсож байгаа хугацаанд компани өсөлт дэвшил тийм ээ нөгөө борлуулалтын хувь борлуулалтын нээлттэй хийж байгаа улс орнуудыг харах болгонд сэтгэл зүрх огшоод сонгоход асуудалгүй юм байна гэдгийг мэдэж авсан. 그래서 저는 그때 애터미를 하는 신지민의 5년 후와 애터미를 하지 않는 지금 그 순간의 신지민의 5년 후를 비교해 보기 시작했습니다. Тэгээ тэр үедээ бас өөрийгөө нэг зүйлтэй харьцуулсан байна. Тэр нь юу вэ гэхээр атомыг хийж эхлэегүй 5 жилийн дараах Шинжимийн, атомыг хийж эхэлсэн 5 жилийн дараах Шинжимийн ялгааг харьцуулж эхэлсэн. 제가 애터미를 선택하지 않고 그냥 그 삶을 그대로 5년 뒤를 바라볼 때는 지금 그 순간과 똑같을 거다라는 게 안 봐도 비디오였습니다. 왜냐하면 저의 선배들이 제 삶과 똑같았기 때문입니다. Атомыг хийж эхлэегүй урдны амьдралаараа 5 жил амьдарсан амьдралаа төсөөлөд харахаар яг одоогийн байдалтай, яг одоо хийж байгаа ажлаа хийсээр л тийм ээ байх
төлөв юу байх юм шиг байсан. Яагаад гэвэл манай нөгөө төгсөлтийн цуг төгссөн төгсөлтийн балет чинь хүмүүс ялгаагүй. Яг л нөгөө хүүхдүүдэд асууджуулаад яг л нөгөө театртай ажиллаад 5-10 жил өнгөрүүлсэн байдаг гэсэн. 하지만 애터미를 선택한 5년 후는 뭐가 달라져도 달라져 있겠다라는 생각이 들었습니다. 제가 처음 해보는 일이었고, 그래서 저의 경험치도 쌓아 올려질 거고, 제가 아무리 못한다고 해도 소비자 그룹은 형성되어 있을 거고, 아무리 못해도 오토 판매사는 되어 있겠다라는 생각에 애터미를 안 하면 내가 손해다라는 생각이 확실했습니다. За тэгээд харин эсрэгээр нь атомыг хийж эхэлсний дараах 5 жилийг өөрийгөө харахад бол маш гоё байсан. Тэр нь ямар байсан бэ гэхээр илүү өсөж дэвцсэн. Илүү их юу яасан? Туршлага хуримтлуулсан. За тэгээ багада тийм ээ ичнээн чадваргүй байсан ч гэсэндээ ядаж өөрийгөө баруун зүүн багийг бүрдүүлчихсэн. Тийм шинжимийн байна гэж төсөөлөж байсан. 그래서 저는 인생 시나리오에 지금도 똑같은 건 저의 노후와 그리고 부모님의 노후 이 딱 두 가지를 놓고서 지금도 열심히 달려나가고 있습니다. Тэгэхээр өөрийнхөө амьдралын зорилгоо би маш гоё тодорхой бичгийг хүсдэг. Зорилгоо байнгын тодорхойлохыг хүсдэг. Зорилгын маань хамгийн том хоёр зүйл нь бол аав ээжийнхээ тэтгэврийн бэлтгэлийн хийж өгөх тийм ээ. За дараа нь өөрийнхөө системийн орлогыг тасралтгүй орлогыг бий болгох гэсэн энэ хоёр том зорилго дээр үндэслэж тавигдсан байдаг. 그렇게 저는 애터미 사업을 결심함과 동시에 어려움이 찾아왔습니다. За тэгээд Atomy бизнесийг эхлэе гэдэг шийдвэртэй хамт бас нэг хэцүү зүйл тулгарсан. 제가 애터미를 알아보고 있다는 것을 부모님이 눈치채기 시작하셨습니다. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр Atomy бизнесийг эхэлж байна. Энэ бизнесийг хийгээ явж байна гэдгийг манай аав ээж мэдсэн. 내가 너를 어떻게 키웠는데 너가 다단계를 한다고? 너 절대 그딴 거 못해. 라는 말을 매일 화살로 쏘셨습니다. 20 жил тасралтгүй тийм охиноо тэр балетчин болгох гээд аав ээж нь хамаг байдгаа зориулсан байтал нөгөө хүүхэд нь Atomy бизнес хийн, сүлжээний бизнес хийн гэсэн болохоор мэдээж аав ээж нь дургуутсан байж тань. Яагаад тийм ээ ингэж тамаг бөөцөлж өсгөж явах гэсэн чи энэ сүлжээний бизнес хийх гээд байгаа юм бэ гэвэл өдөр болгон хурц үгнүүдээр сум шидчихсэн байна. 그렇게 부모님은 7년 동안 해모임으로 많이 건강에 효과를 보셨던 그 7년 동안 드시던 해모임을 뚝 끊어버리셨습니다. За эцэг маань хэмоимыг бол 7 жилийн хугацаанд ууж исэн. Охин нь сүлжээний бизнес эхлүүлээ, Atomy эхлүүлээ гэснээс хойш хэмоимыг уухаа болсон. 네, 그렇게 해서 저희 집에 생필품은 모두 끊겨버렸는데요. 그때 회장님 강의 중에 나한테 파세요, 나만 쓰세요 하는 강의가 생각나긴 했습니다. Тэгээд Atomy бүтээгдэхүүнийг манай гэрийнхэн бол баг багаар хэрэгэлдэг байсан. Намайг хийж ин гэдгийг сонсоод Atomy-гийн бүх зүйлийг гаргаа хайчихсан, хэрэглэхээ болчихсон. Гэхдээ Бакангел захирлын семинар дээр гардаг тийм ээ өөртөө бүтээгдэхүүнээ өөрөө хэрэглэх гэсэн семинар гардаг. 하지만 저희 집의 생필품은 끊겨버렸고 제가 혼자 생필품을 쓰는 데는 한계가 있었기 때문에 저는 회장님 말과 다르게 저 대신 애터미 제품 쓸 사람을 찾으러 다녔습니다. За тэгээд мэдээж миний худалдаж авах чадварын хэмжээ бага байсан учраас багаар хэрэгэлсэн. Өөртөө хамгийн түрүүнд хамаг юм зарч чадахгүй учраас бусдад би илүү борлуулахыг хичээсэн. 그렇게 해서 회장님 강의 중에 또 그 강의가 생각났습니다. 빌딩 꼭대기서부터 1층까지 내려오시면서 애터미 하세요, 애터미 하세요를 수천 번 외치셨던 그 강의가 생각났는데 저도 똑같이 회장님처럼 따라야 되겠다라는 생각에 빌딩 꼭대기서부터 1층까지 내려오면서 빌딩 파기를 시작했습니다. За тэгээ Бакангел захирлын нэг семинар дээр бас хэлдэг тийм ээ хүн алдахгүй юм гэдэг байгаа мó тий. Нэг апартанд очоод нэг орон сууцнд очоод хамгийн дээдлийн давхраас нэг давхар хүртэл нь яваад үзье гэж орилж исэн семинар өгдөг. Тэр семинарыг дагаад үзье тий. Хийгээд үзьегээ би нэг удаа тэгж хийж исэн. 그렇게 했던 이유는 제가 애터미를 통해서 꼭 성공하고 싶다. 내가 지난번에 썼던 인생 시나리오를 꼭 이루고 싶다. 애터미로는 이룰 수 있지만 애터미가 아니고서는 이룰 수 없다는 걸 알기에 더 절박한 마음으로 콜드 컨택으로 뛰어다니기 시작했습니다.
Тэр мэдээж тийм ээ өөрийнхөө төлөөч биш өөрийнхөө системийн орлогыг бий болгохын төлөө гэр бүлийнхаа төлөө хийж байгаа алхам байсан зоригтой алхам маань байсан. Тасралтгүйгээр өөрийнхөө амьдралын зорилгыг мөрөөдлийн дэвтэр дээрээ бичсэн амьдралынхаа зорилгыг биелүүлэхийн тулд маш ихээр шаргуу хичээл зүтгэсэн. Атомоос амжилтанд хүрэхгүй бол би өөр юунаас амжилтанд хүрэх юм бэ гэсэн тэр амлалтандаа хүрч ингэж хичээсэн байна. 네. 이게 PPT가 잘 안 떠오르는 것 같은데요. 네. 제가 말로 설명을 드릴게요. 네. 저는 소비자 만드는 방법은 이랬습니다. 안녕하세요. 애터미 유산균인데 유산균 먹이인 프리바이오틱스와 살아있는 유산균인 프로바이오틱스 같이 들어있습니다. 이거 한 포 드시면 장 건강도 챙기시고 그리고 오늘 하루 행복하게 보내세요 하고 나왔습니다. За тэгээд танихгүй хүмүүстээр одоо танихгүй айлын хаалгануудад онгойлгохт нөгөө витамин С-гээ барьсан ийм бүрхэн жижигхэн зүйлүүдийг бэлдсэн. Сайн байна уу? Атоми гэж мэдхүү би атомын бизнес эрхлэх шинжийн минь байна. Тэгээд энэ ашигтай бактерид маань пробиотикс их хэмжээгээр агуулгадаг учраас та эц дотрын эрүүл мэндийг хамгаалаад энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээрэй гэдэг ингээд эргэн санал болгоод өгдөг байсан байна. 제 얘기를 긴 시간 동안 들어주실 분들은 많이 없었기 때문에 이렇게 짧고 굵게 얘기를 하면 그분들은 오히려 그럼 유산균이 얼만데 이 유산균은 어떻게 다른데? 라는 질문을 하시면서 역으로 궁금해 하셨습니다. Хамгийн анх танилцж байгаа хүндээ урт хугацааны яриа ярих юм бол угаасаа миний яриаг сонсохгүй учраас ийм богинохон танилцуулгаар тэр хүний анхаарлыг татаж эхэлсэн. Ингээ богинохон танилцуулчаар нөгөө хүн маань харин эсрэгээрээ надаас наа чи хэд юм бэ гэж шууд асуудаг. Тэгээд ийм юм уу өөрөө асууж эхэлдэг учраас тэр үед нь би ярьж эхэлсэн. 그렇게 사람들한테 다니면서 제품을 전달하고 소비자를 만들기 시작했는데요. 하지만 저는 그때 저의 소비자분들보다 애터미 제품에 대한 감동이 덜했습니다. За тэгээд би өөрийн баг бүрэлдэхүүнээ ингэж бүрэлдүүлсэн байх нэ. За өөрийн хэрэглэгчдээсээ гадна маш олон алтан партнеруудыг бий болгохыг зорьсон. 왜냐하면 저는 저한테 제품을 팔지 않고 다른 사람한테 제품을 팔고 있었기 때문에 그럴 수밖에 없었고 그리고 저는 애터미 제품에 감동을 받아서 애터미 사업을 해야 되겠다라고 생각한 게 아니라 애터미 마케팅 플랜에 감동을 해서 애터미 사업해야 되겠다라고 나온 사람입니다. За түрүүн хэлсэн тийм ээ. Экономи бүтээгдэхүүнийг өөртөө төрүүлээ зараарай гэсэн боловч нөгөө худалдан авах чадвар байхгүйсэн учраас өөртөө их бүтээгдэхүүн зарлгүйгээр шууд борлуулж эхэлсэн гэх тийм. Тэгэхээр нөгөө бүтээгдэхүүнийхээ талаар мэдрэмж дутуу, тайлбарлахтаа мэдээж дутуу байна гэсэн. 그래서 애터미 해모임이 그렇게 좋은가? 라는 생각에 그럼 내 몸에 실험해보자 라고 생각하고서 하루에 2포씩 6개월 동안 먹다 보니 저의 기관지는 너무나도 좋아졌고 제 건강이 좋아지는 것을 체감할 수 있었습니다. За тэгээ маш олон хүмүүстэй танилцаад уулзаад ирсэн чинь би сөлдөж эхэлсэн. Тэр үедээ нэр хемоимээ би туршиж үзэж болох юм байна гэд хемоимээ өдөрт 2-оор 1 сарын хугацаанд 2 сарын хугацаанд уугаад үзсэн чинь миний ансуулын зам ч гэсэндээ анатомод хүрхгүй. За тэгээ би ч гэсэндээ илүү эрүүл болж байгаа нь анзаарчихсан. 그렇게 저는 해모임을 먹은 후로부터 이비인후과 의사 선생님과 작별을 했습니다. За тэгээ хемоимыг ууснаас хойш чих хамар хоолой эмнэлгүүрээ явхаа болсон аршлаас бүр салсан байдаг. 그리고 저는 애터미 칫솔 1,200원이 싼 건지 애터미 치약 3,200원이 싼 건지를 몰랐습니다. 왜냐하면 저는 애터미를 하기 전에 생필품 전문가가 아니었기 때문입니다. За тэгээд мөн нөгөө шүдний сайд маань маш хямд үнээр борлуулдаг яриа байдаг. Тэгсээрнээ би тэрийг хямд гэдгийг ч мэдчихэж байгаагүй. Шүдний оны 3500 вон гэдэг нэг ширхэг хямд гэдгийг ч юус анзаарч байгаагүй юм байна. 그래서 일반 마트로 뛰어가서 칫솔 시세가 어떤지, 치약 시세가 어떤지, 샴푸 시세가 어떤지를 바라봤을 때 애터미 제품의 같은 품질로 봤을 때 애터미 제품만큼 싼 것도 없었고 애터미 제품과 동일한 가격일 경우에 애터미 제품만큼 좋은 품질인 것도 찾을 수가 없었습니다. За тэгээ би энэ ялгаануудыг мэддэг юм байна. Хүмүүс яагаад ямхан гэдэг юм болоо гэд мартуудаар энгийн мартуудаар очиж шүдний сайзнуудыг ялгаж эхэлсэн.
За тэгээд шүдний оонуудыг ч гэсэн харьцуулаад ингээ ялгаад үзэхэд бол Atomy шиг чанартай хямдхан Atomy гүйцэх тийм чанартай бүтээгдэхүүнүүд байдаггүй мэлээ. 그래서 저는 그래서 애터미 제품의 진가를 오히려 일반 마트에서 다시 볼 수 있었고, 아, 이래서 절대 품질, 절대 가격이구나를 체감함과 동시에 저의 말과 저의 눈빛과 저의 얼굴 근육의 에너지는 확연하게 달라졌습니다. За ингээ яг ялгаад тийм ээ бид нар өдөр тутамдаа явдаг мартуудтай харьцуулаад ингээ үзэхэд бол нөгөө нэг Atomy-д яриад байдаг үнэмлэхүй чанар гэдэг зүйлийг мэдээд Atomy-г танилцуулахдаа илүү ирч хүчтэй, Atomy-г танилцуулахдаа илүү үнэмшилтэй маш гоёор тайлбарладаг болсон. 그래서 여러분들도 한번 애터미 제품을 내가 써보고 내가 감동을 할 때까지 애터미 제품의 진짜 찐 애용템을 한번 찾아보셨으면 좋겠습니다. Тэрнтэй адилхан та бүхэн ч гэсэндээ бүтээгдэхүүнээ хэрэглээд мэдрээд тэр бүтээгдэхүүндээ дурлаад үзэх юм бол бизнес чи илүү их тусдим болох болно. 초창기에 제가 이렇게 실무적인 부분에서 이런 경험도 있었지만 제가 터닝 포인트가 됐던 경험도 있었는데요. 그때는 한국에서 석세스 아카데미가 1박 2일로 진행했을 때입니다. За тэгээ мөн ялгаагүй бизнесээ хийгээд баг хамт олноо бүрдүүлээ явж байхад нэг маш гоё зүйл тохиолдчихсэн. Тэр туршлагаасаа би та бүхэнд хуваалцъя. Тэр бол амжилтын академи үеэр болсон явдал. 저는 그때 부업가였습니다. 그래서 발레단에도 출근해야 되고 학원에도 출근해야 되지만 제가 공연을 올릴 때나 아니면 무대 리허설을 할 때면 분장을 지우지 못한 채로 끝나자마자 부랴부랴 세미나장에 도착하면 한 저녁 10시 정도 되었습니다. За Atomy бизнесийг шууд балетын ажлаа хаяад эхлээгүү балетын ажлаа хийж явах явцдаа Atomy бизнесийг хамтдан эхлүүлж явж байсан. За тэгээд нөгөө тоглолттой үедээ театр тоглолттой үедээ бол тараас шууд нөгөө багийнхантайгаа ажиллах уулзах тийм өдрүүдтэй гоо савны бүтээгдэхүүнээ нүүрний будгаа арилгалгүйгээр шууд авчих үеуд олон байсан. 근데 그때 한국에서 열리는 석세스 아카데미 첫날 세미나가 끝나면 마치는 시간은 저녁 9시였습니다. Тэгэхээр амжилтын актив маань яг дуусах цагтаа нийлээд дуусах цагтаа яг адилхан нөгөө нэг тоглолт маань дуусч таарад байдаг байсан. 저는 그렇게 세미나가 끝나고 나서 한참 뒤에 도착을 했는데요. 어느 분들은 너 왜 왔어? 이런 얘기를 하기도 합니다. Тэгээд балет маань ч дууслаа нөгөө амжилтын активч дууслаа. Тэгээд дууссныхаа дараа нь би Google очдог. Театр Google очдог. Зарим хүмүүс нь чи яах гэж ирсэн бэ? Ирээд хэрэггүй байсан шүү дээ гэсэн хүмүүс бас байсан. 하지만 성공자분들이 입을 모아서 같은 말씀을 하시는 얘기는 시스템에 플러그인 해야 된다, 시스템에 전부 참석해야 된다는 얘기였습니다. Гэхдээ амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн яриа өөр өгдөг тийм ээ. Систем дотроо байх хэрэгтэй. Системийг тасалдуулж болохгүй. 그래서 저는 세미나 참여에 노력을 다했습니다. Тийм учраас тэр үгээ биелүүлэхээр системнээсээ гарахгүй тулд тарсан ч гэсэндээ хамаагүй гүгээд очдөг байсан. 그 다음날 오토 판매사 강의라도 내가 들어야지라는 생각에 왔었는데요. Тэгэхээр семинарын дараа автомат сейлс мастеруудад зориулсан семинар байдаг. Тэрийг сонсохын тулд хоцрооч хамаагүй нэг амжилттай активэнд очичоо дараагийнхаа семинарыг хүлээж байсан. 그런데 만약 카페를 한번 열었다고 가정을 해보겠습니다. За хэрвээ ийм байсан бол яг би нэг жишээ авч үзүүлье. Өөрийн гэсэн кафетэй 오늘은 카페 문을 열어서 손님들한테 커피를 팔고 디저트를 팔았는데 그 다음 날에는 저 오늘 공연이 있어서 카페 문을 못 열어요. 근데 이게 하루 한 번 그러고 2번 그러고 5번 그러고 10번 그러다 보면 손님들은 과연 여기 카페 사장님을 어떻게 생각할까요? за өөрийн гэсэн кафетэй болох юм тийм ээ. Кофе шоптэй. За кофе шоптэй байж байгаа л нэг өдөр нь би театрт ажилдаа юм байна. Тийм ээ. Ийм тоглолттой гингүүтээ хаагаал нэг өдөр нь ажиллаад өөрийнхөө өснээр ирж очиод байвал ямар ах вэ? Нөгөө нэг урдны бий болсон нөгөө хэрэглэгчид маань юм дахиж буцаж ирэх үү? 손님들이 여기 카페 사장님은 손님들이
단골 손님으로 계속 올까요? 아니면 여기 카페 사장님은 카페 할 생각이 있는 거야, 없는 거야? 라는 생각을 할까요? Үйлчлүүлэгчид тэр кафед мэдээ цуглахгүй тийм ээ. Яагаад гэвэл өөрийнхөө өснөр онгоод өөрийнхөө өснөр хаагаад уг нь бол кофе нь гоё амттай байгаад идэг. Дахин очих гээд идэг хаалга нь хаалттай байвал хинч үнэнч хэрэглэгч, үнэнч үйлчлүүлэгч болж чадахгүй. 저는 이 이야기를 애터미 한번 대입을 해봤습니다. 과연 나는 진짜 애터미 사업자인가? 스폰서가 나를 바라볼 때 진짜 애터미 사업자로 바라볼까? 아니면 파트너가 나를 바라볼 때는? 아니면 심지어 소비자가 나를 바라볼 때 찐 애터미인이라고 생각할까? 라는 질문을 제 스스로한테 해봤습니다. Өөрөөсөө би маш их зүйлийг асууж ирсэн. Тэрний юу гэхээр би нэрээ яг Atomy бизнес эрхлэгч мөн үү? Atomy нэрээ цаг хугацаагаа зарцуулаад зүрх сэтгэлээсээ хийж байгаа юу гэж өөрөөсөө асууд мөн ялгаахгүй. Миний спонсор маань намайг жинхэнэ бизнес эрхлэгч гэж харж гин үү? Эсвэл партнер маань намайг жинхэнэ спонсороо гэж харж гин үү гэх энэ асуултуудыг би өөрөөсөө асууж ирсэн. 그 순간 제 뒤통수를 누군가 한 대 때린 줄 알았습니다. За тэгэж бодонгууд хэн нэг миний толгоноос тохиол авч байгаа юм шиг санагдсан. 아, 내가 애터미 사업을 한다고 해놓고 내 행동은 사업자의 행동이 아니라 취미로 하고 있었구나 라는 생각에 그 후로 발레단에 사표를 내고 발레학원에 사표를 내고 애터미 사업에 몰입과 집중할 수 있는 환경을 만들었습니다. За тэгээд бодоод өөрөөсөө асуугаад үзсэн чинь нэрэл Atomy бизнес эрхлэн гिचээд би зүгээр л нэг сонирхогчийн байдлаас сонирхогч аятай цаг заваараа Atomy бизнесийг хийдэг байсан. Тэр асуултын хариултыг өөрөөсөө олсноосоо хойш театрт гарах өргөдлөө өгөөд нөгөө нэг сургууль хүүхдүүдийг дасгалжуулдаг байсан тэр нөгөө дасгалжуулалтынхаа ажлыг болоод тэгээ Atomy бизнесийг 100% эхэлж байсан. 네, 이런 경험도 있었는데요. 또 제가 저의 또 경험을 공유를 할 텐데, 한 번은 이런 적이 있죠. 소비자분들을 관리하다 보면 약속을 잡고 지하철로 타고서 1시간가량 가고 있을 때쯤입니다. За тэгээд мэдээж хэрэглэгчтэй болоод үнэн хэрэглэгчтэй болохын тулд маш сайн нөгөө амлалтаа биелүүлдэг байх хэрэгтэй. 근데 그때 띵동 하고 메시지가 알람이 뜹니다. 지민 사장님, 오늘 제가 무슨 일이 있어서 못 만날 것 같아요. 라고 오는 겁니다. За тэгээ хэрэглэгчтэйгээ амлсан нөгөө цагтаа очихгүй явж исэн. Нэг цагийн өмнө ахаа баг метронд суугаад явж исэн чинь нөгөө өмнөөс мань мессеж ирсэн. 그러면 저는 이 열차를 타고 계속 가야 하나? 약속 장소로? 아니면은 내려서 다시 돌아가야 하나 고민을 했습니다. За тэгээ ботсон. За нөгөө хүн чинь завгүй гэж хэлсэн юм байна л да. Өнөөдөр уулзахаас яана чи минь уулзаж чадхааргүй боллоо гэж хэлсэн. Тэгээ би бодсон л доо. За энэ метронд суугаад нөгөө очих хэвээр буудалд руугаа очих эсвэл буцаж буугаад гэрлүүгээ харих буудал руу суух хэвээр юу? 저는 그때마다 약속 장소에 늘 갔습니다. 그렇게 해서 애터미 제품을 놓고 오고 신제품을 놓고 오고 그렇게 해서 사진을 찍어서 그분께 메시지를 보냈습니다. Тэр үед нь би бол буцаж яваагүй. Тэр хүнтэй уулзах хэвээр газараа очоод тэр хүнд үлдээх хэвээр юмнуудаа үлдээчээд эсвэл шинэ бүтээгдэхүүн гарсан бол танилцуулга бүтээгдэхүүнүүдийг дээжээсээ үлдээчээд зургийг аваад тэр хүн рүүгээ зургийг нь явуулаад буцдаг гэсэн. 그래서 그분들이 생각할 때, 이분은 약속을 꼭 지키는 분이구나. 그리고 그 안에서 신뢰를 쌓아왔고, 그리고 그분들께 저도 모르게 미안함을 쌓아갖고 있었습니다. За тэгээд нөгөө хүмүүс маань бодохоор юу гэж бодох вэ тийм ээ. За энэ Шинжимин гэдэг чинь үнэхээр амралтандаа хүрдэм байна. Ямар мундаг охин бэ? Тийм ээ. Дараа нь дахиад заавалчгүй уулзсан шүү гэсэн ийм бодлуудтай үлдэн шүү дээ. 그래서 그때는 이런 일이 또 있었어요. 제가 소비자 관리를 하는 거리가 있었습니다. За бас нэг ийм юм болж исэн. Тэрний юу гэхээр нөгөө манай хэрэглэгч бид хоёрын амьдарч байгаа газар асар хол хэмжээтэй байсан. 근데 그 거리에 다른 애터미 사업자분이 소비자분들을 휩쓸고 갔다는 거예요. 그래서 그 얘기를 전해준 제 소비자가 저한테 이렇게 얘기를 했습니다. 지민 사장님, 제 가게 위층 가게랑 밑에 층 가게에 그분께 다 가입을 했어요. 근데 저는 지민 사장님과 의리를 지키고 싶어서 가입하지 않았어요. 라고 말하는 겁니다.
За тэгээд хол зайтай учраас байнга уулзаж чадахгүй тийм ээ нөгөө хэрэглэгчтэйгээ. Тэгсэн ч гэсэн холбоотой байдаг. Тэгтэл нөгөө нэг хэрэглэгчийн чинь байдаг газрын дээр доотлын гэрийнхэн таньдаг хүмүүс нь бүгдээрээ тэнд байгаа бизнес эрхлэгчид бүртгүүлсэн юм байна л та. Тэгсэн чинь нөгөө нэг шинж чимийн бүртгэлтэй байгаа хүн маань манай бүх танилуудыг бүртгээд аваа явцсан. Гэхдээ би чимээнд бүртгэлтэй хэвээрээ байна. Би бүртгүүлээгүй шүү. Чамд бүртгүүлэхээр хүлээж байгаа шүү. Сэтгэлээ чинь бодоод хүлээж байгаа гэсэн хариултыг надад өгч байсан. 저는 그래서 그분께 너무 감사하고 감동을 받았기 때문에 이분께 애터미 비전을 제대로 전달해야 되겠다라는 생각에 시스템의 초대를 계속 지속적으로 했습니다. За тэгээд тэр хүн ч гэсэндээ надад итгээд миний гишүүн болсон. Тэм ч учраас тэр хүнийг системдээ тасралтгүй оруулж өөрийн багтаа бүртгэж аваад хэлсэн. 하지만 그분은 자영업자셨기 때문에 애터미 세미나 시간과 너무나도 맞지 않았습니다. 그래서 저는 생각을 바꿨습니다. 애터미 세미나에 초대를 하는 게 아니라 내가 애터미 세미나를 들고 그분께 찾아가야 되겠다라는 생각을 했습니다. За тэр хүний гэр агүй хол байдаг гэж хэлсэн тийм ээ. Байнга ураад идэг нөгөө хүн маань ирж чаддаггүй байсан. Ажилтай төрөлтэй эсвэл хол гэд. За тэгвэл семинар тэнд хүнийг системдээ оролцуулж чадахгүй юм байна. Тэгвэл би энэ хүнд юу хийж чадах вэ гэсэн чинь семинарыг сонсонгуудаа нөгөө семинараа системээ би өөрөө аваад очих юм байна гэж бодсон. 그리고 그때는 코로나 시기였기 때문에 본사에서 이렇게 사람들이 많이 모인 장소가 많이 모여서가 안 됐기 때문에 다 온라인으로 할 때였는데요. 그때 예전에 코로나 전에 그 팔찌를 받으면 저희가 세미나를 참여하려면 팔찌를 받아야 되는데 그 팔찌 티켓을 직접 만들어서 그분들과 그 현장에서 그 자영업 하시는 그 부업자들을 위해서 팔찌를 차며 그 세미나의 현장감을 느끼도록 한번 해봤습니다. За тэгээд тэр хамт байсан хүмүүс бас байсан. Тэр нөгөө партнерт маань тэр партнер дээрээ очиод бид нар нөгөө семинарт оролцохдоо ийм юу яадаг шүү дээ. Бугавч өгдөг тийм ээ. Зэнхэр тэрийг хүртэл өөрөө бүр хийж аваачаад тэр хүмүүс яг семинарт оролцож байгаа юм шиг үйл явдлаар семинараа эхэлж байсан. 그렇게 해서 그분은 애터미 비전을 세미나를 통해서 알아가게 되었고 모든 제품을 다 팔아서 첫 직급인 세일즈 마스터에 달성도 했습니다. За тэр хүнийг орхигдуулаагүй учраас системд нь ороосон учраас тэр хүн маань бас өөрөө маш олон бүтээгдэхүүний борлуулагчтай болоод хэрэглэгчтэй болоод сейлс мастерын золыг өөрийн хүчээрээ хамгаалж байсан. 그렇게 또 부모님이 반대하실 때 저한테는 한 분의 고모가 계셨는데요. 그때 고모한테 고모 애터미 해모임이 너무 좋아요라고 얘기를 했습니다. За тэгээд аав ээж маань их дургуцаад байсан тийм ээ. Гэсэн хэдий ч манай аав гэгч маань бол надад дуртай байсан. Намайг дандаа дэмждэг байсан. 그리고 나서 제 애터미 앱을 켜보니 매출이 떠 있는 겁니다. 그래서 그 아이디로 쳐서 들어가 보니 고모가 제품을 주문하신 겁니다. 무엇을 사셨을까요? За эгч маань тэгээд надад тусгаад гишүүний бүртгэл хийлгээд худалдаа авалтууд хийсэн. Хамгийн анхны худалдаа авалт нь юу байсан бол? 제가 아까 말씀드렸다시피 해모임을 사셨으면 참 좋았겠지만 착한 골뱅이라고 1000포인트짜리 식품이 있습니다. 그거를 주문하셨습니다. За тэгээд эгч маань хамгийн анхных нь хемо юм байвал надад гоё байсан л да. Гэсэн хэдий ч 1000 поинттэй тийм чакан колбенги гэдэг юу юм те. Солонгос нөгөө нэг загсан төрлийн даршилсан тийм бүтээгдэхүүн байдаг байхгүй юу? тэрийг хөдөлтөж авчихсан. 근데 저는 그 주문 내역을 보고 엉엉 울었습니다. 왜냐면 그때 당시는 제가 애터미 칫솔 한번 써보세요. 치약 써보세요. 해야 겨우겨우 그래 한번 애터미 칫솔 줘보세요. 라는 소비자분들이 계셨는데 이때는 고모가 진짜 필요한 거를 내가 스스로 구매하는 자가 소비자가 제게는 첫 손님이었습니다. За тэгээ эгч маань яг тэр 1000 PV-ний захиалга хийсний дараа би маш их уйлсан. Бүр их уйлсан байна. Яагаад уйлсан бэ гэхээр хамгийн анхны өөрөө бүтээгдэхүүнээ худалдаж авсан хэрэглэгч маань байсан. 그렇게 첫 자가 소비자인 고모께 너무 감사해서 또다시 전화를 걸었습니다. 고모,
앱솔루트 화장품이 너무 좋아요. 라고 얘기를 했습니다. За хамгийн анхны захиалагч тийм өөрөө бүр утаснаас аппликейшнаас болоод ID-гаар ороод захиалсан хамгийн анхны захиалагчтайгаа эгчтэйгээ утсаар ярьсан байна. Эгчээ баярлалаа. Atomed маш гоё Absolute гэсэн гоо сайхны бүтээгдэхүүн байдаг шүү. 이번엔 고모가 무엇을 사셨을까요? Энэ удаад манай эгч маань юу авсан бол? 네, 이번에는 여성 러닝을 사셨습니다. 그렇게 고모는 고모가 필요한 생필품들을 사면서 애터미 제품을 사랑하고 애용자로 변해가셨습니다. За тэгээд эгчтэй тасралтгүй анхаарал тавьж ирсэн, гоё бүтээгдэхүүнээ санал болгож ирсэн. Хоёр дахь удаадаа эгч маань Atomic-ийн пүүзийг худалдаж авч ирсэн. Тэгээд явандаа эгч маань үнэн хэрэглэгч болоод Atomic үнэхээр дурлсан маш гоё гишүүн болсон. 그래서 저는 고모가 애용자가 됐으니까 세미나에 초대해야 되겠다라는 생각에 기차를 끊어서 대전으로 달려갔습니다. 그때는 지역 세미나가 열려서 고모를 그곳에 초대해야 되겠다라는 생각에 기차를 끊어서 내려갔습니다. За үнэн хэрэглэгч болсон эгчийг одоо системд оруулъя. Atomic-ийн санал тавиад үзье гэд Тэжэнд болж байгаа one day семинар руу хамтдаа явсан байна. 고모, 이번에 제가 대전에 내려왔어요. 여기 퇴근하시고 여기 세미나에 한번 참여해보세요. 라고 얘기를 했지만 고모는 나 바빠. 나 오늘 야근이야. 라는 말씀을 하면서 거절을 하셨습니다. За тэгээд Тэжэнд очоод пледээ авчаад эгчтэй хэлсэн байна. Эгчээ ажлаа дараа түрээд ирээрээ энэ гоё семинар болох гэж байгаа. хамтдаа оролцохоор би ирсэн байна гэсэн чинь эгч нь би завгүй шүү дээ. өнөөдөр шөнийн ажилтай, шөнийн ээлжтэй гэсэн. 그렇게 약 2년 동안 세미나를 거절하셨는데 그리고 나서 코로나가 시작이 되었습니다. 그렇게 해서 코로나가 시작되고 나서 본사의 세미나는 중단이 되었고 온라인으로 진행을 하게 되었는데요. 그때 저희 팀에는 8주간 애터미 알아가기 프로그램이 있었습니다. За тэгээ 2 жилийн хугацаанд эгчтэй санал тавьсан боловч ирж байгаагүй байх нэ. За 2 жилийн дараагаас нь корона гэх сар дахлын үе эхэлсэн байна. Тэр үед Atomic-аас зохион байгуулж исэн, компаниас зохион байгуулж исэн нөгөө танхимын сургалтууд бүгдээрээ байхгүй болсон, бүгдээрээ онлайн систем шилжсэн байгаа. Тэр үед 8-7 хоногийн сургалтууд онлайнаар явдаг байсан. 8주간 애터미 알아가기는 무엇이냐면요. 소비자들이든 애터미를 알아가게 하시려는 사업자들의 마음이 있잖아요. 그렇게 해서 세미나를 초대를 한다거나 영상을 보내드리면 그분들은 본업을 하시기 때문에 퇴근하면 긴 영상을 볼 여력이 없으셨습니다. За тэгээд өөрийн хэрэглэгч болон шинэхэн гишүүдтэй энэ 8-7 хоногийн хугацаанд Atomic судалгүй гэсэн энэ гоё програмыг хэрэгжүүлээд эхэлсэн байна. 하지만 영상에 맞는 문제를 만들고 그 퀴즈를 풀려면 영상을 꼭 봐야만 했습니다. За тэгээд өөрөө ийм асуулт хариултуудыг зохиосон байна. Одоо нөгөө үг нөхөх энэ дээр харагдаж байгаа бах тийм ээ. Ийм хөрх асуулт хариултын хуудас яагаад энэ хуудасны асуултанд хариулахын тулд заавалчгүй нөгөө нэг бичлэгийг үзэх шаардлагатай болд юм байна. 그 영상들은 회사 소개, 제품 소개, 마케팅 플랜, 그리고 회사의 문화, 그리고 성공의 8단계 등등 애터미를 알아가는 영상들이었습니다. Тэр нь ямар семинарууд байсан бэ гэхээр Atomic компани танилцуулга, маркетингийн танилцуулга, за амжилтын төлөөх семинарууд, өвгөний өвлөлийн талаарх семинарууд, Atomic алсын хараа семинарууд гэсэн семинарууд байсан 8-7 хоногийн хугацаанд. 그리고 8주 교육이 다 끝나면 애터미 선물이 나갑니다. За тэгээ 8-7 хоногийн туршид тасралтгүй оролцож чадсан хүмүүстээ Atomic-ийн бүтээгдэхүүнүүдийг илгээсэн. 그래서 저도 얼른 고모한테 고모, 저희 팀에서 하는 8주간 애터미 알아가기가 있는데 이걸 꼭 해보세요. 라고 말씀을 드리니 그동안 거절하셨던 게 미안하셨던지 그래, 한번 해볼게. 라고 하셨습니다. За тэгээ нөгөө 2 жилийн хугацаанд санал тавиад татгалзаад байсан эгчтэй дахиад санал болгосон 8-7 хоногийн хугацаанд энэ бичлэгүүдийг үзээд та энэ асуултад хариулаад явах юм бол гоё бэлэгтэй шүү гэж санал болгосон чинь эгч маань харин зөвшөөрсөн. 그래서 저는 고모 마음이 바뀌기 전에 얼른 문제를 다 써서 포장을 하고 그리고 8주 다 끝나면 드리는 선물을 미리 다시 포장을 해서 택배로 얼른 붙였습니다.
За тэгээд бодлоо өөрчлөхөөс өмнө хурдан нөгөө нэг асуулт хариултуудаа бэлдээд бичлэгүүдийг нь явуулаад тэгээд бэлдэж өгч явуулсан. Тэгээд 8-7 хоног болсныхан дараа нь бэлгээ хүртэл цаг хугацаанд нь явуулсан. 그렇게 해서 8주 동안 애터미를 알아가면서 또 줌으로 또 저와 이렇게 대면으로 줌으로 비대면으로 미팅을 하면서 8주 동안 애터미를 알아가셨는데요. 8주간 애터미 알아가기 끝난 후에 첫 직급인 세일즈 마스터에 도전하셨습니다. За тэгээд 8-7 хоногийн хугацаанд атомыг мэдхүү гэсэн энэ хөтөлбөрт маань манай эгч маань хамрагдаад тэрийгэ дуусгаад тэрнийхээ дараа шууд 세일즈 мастерын цолоо хамгаалсан. 그리고 지금은 샤론 로즈 마스터이고 오토 판매사이십니다. Одоо эгч маань Sharon Rose Master, автомат 세일즈 마스터. 만약 그때 고모가 거절하셨던 걸 제가 영원한 거절로 알고서 더 이상 얘기하지 않았더라면 어땠을까요? Хэрвээ тийм ээ эгч маань тэгэл татгалзахад нь нэг удаа татгалзаа, хоёр удаа татгалзаад нэг жил татгалцсныхан дараа за энэ ингээ бүтэхгүй юм байна гэд дахиад санал тавиагүй байсан бол өнөөдөр манай эгч маань ямар байх байсан болоо тий. 내가 꼭 저 사람과 꼭 성공하고 싶은 분이 있다면, 내가 점 찍어둔 사람이 있다면 그분을 끝까지 초대하고 안내하셨으면 좋겠습니다. Тэгэхээр хин нэгнийг та тийм ээ хэдхэн удаа татгалцлаа гэдээ орхиж болохгүй шүү. Та хэрвээ тэр хүнтэй хамт амжилтанд хүрмээр л байгаа бол тэр хүнээ тавьж явуулж болохгүй шүү. 네. 한 번은 또 이런 일이 있었습니다. 파트너 사장님이 조직의 성장을 위해서 직급을 도전해보겠다라고 말씀하실 때였습니다. За тэгээд нэг юм байгаа партнеруудыгаа амжилтанд хүрэхээс нааш хизээч орхигдуулахгүй гэж. 근데 제 직급까지 승급을 하기에는 너무 무리였습니다. За тэгээд партнеруудынхаа шинээр зэрэг цал авахт нь дандаа хамттай байж идэг. 그래서 파트너 사장님의 승급을 위해 초점을 맞추면서 일을 해나가기 시작했는데요. 그치만 스폰서님과 파트너 사장님이 우리 다 같이 한번 직급 도전을 해보자라는 얘기를 했습니다. За тэгээд би бол өөртөө зориулаад өөртөө тааруулаад өөрийнхөө зэрэг цолонд тааруулаад багийнхнаагаа хөдөлгөхгүйгээр тэр хүний амжилтын төлөө тэр хүний зэрэг цолныхын цаг хугацааг харж хөдөлдөг ийм өөрөө тэгж ажилдаг. Тэгсэн чинь нэг өдөр партнерууд маань надад хэлжсэн та ч гэсэндээ зэрэг цолондоо бид нарыг хамтдаа аваад хамтдаа урагшилж болно. Хамтдаа зэрэг цолондоо өөрсдөө сорцгоож ёо гэж хэлж байсан. 그래, 그럼 까짓 거 한번 해보자라는 생각에 정말 열심히 달렸습니다. Тэгээ хамтдаа бүгдээрээ амжилтанд хүрцгээе гэд маш хичээнгүйлэн урагшилж байгаа баг байна. 새벽에 들어가는 건 일수였고 파트너 사장님과 끊임없이 미팅을 하고 전달을 하면서 열심히 달리고 나보니 파트너 사장님의 승급은 당연했고 저도 승급을 했고 스폰서님도 승급을 하게 되었습니다. За тэгээд өөрөөр гэртээ харах нь бол энгийн үзэгдэл болж эхэлсэн. Сорилтын цагуудаар сорилт болох хамтдаа багаараа сорилтонд орохын тулд мэдээж маш их хүчин чармаалт хэрэгтэй болдог. Энэ хүчин чармаалтын үр дүнд би ч гэсэндээ зэрэг цолоохаад, спонсор маань ч гэсэндээ зэрэг цолоохсон, партнер маань ч гэсэндээ зэрэг цолоохсон байсан. 애터미를 만나기 전 저는 누군가보다 잘해야 되고 누군가를 짓밟아야 되고 항상 누군가보다 경쟁을 해야 되는 그런 도마 위에 올려진 사람이었는데요. 애터미는 정반대였습니다. Атомын бизнесийг эхлэхээс өмнө хэн нэгний дээр гიშгэлээд, хэн нэгэнтэй өрсөлдөөд, хэн нэгэнтэй харьцуулагдаад, хэн нэгнээс илүү гарах гэж хичээдэг байсан бол атомын шал өөр байсан. 개인이 성장하려고 하기보다 같이 그룹이 힘을 합하고 서로의 힘을 합하면서 일을 해나가다 보면 내 개인의 성장은 당연하고요. 그룹의 성장까지도 더불어서 온다고 생각을 합니다. Хүн дангаараа амжилтанд хүрэх гэж хичээж ирснээс баг хамт олноороо хамтдаа амжилтанд хүрэх гэж хамтдаа хичээж чадах юм бол маш том, маш олон хүмүүс зэрэг амжилтанд хүрдгийг атомоос ойлгож авсан. 애터미 사업은 정말 혼자 하는 게 아니구나. 정말 같이 재심 협력을 해야지 이룰 수 있구나라는 생각을 했습니다.
Тэгэхээр атомын бизнес нь үнэхээр ганцаараа яваад бүтдэг юм байна. Баг хамт олноороо урагшилж иж, олуулаа урагшилж иж бүтдэг бизнес юм байна. 개인이 내 사업이다라고 모인 CEO들의 힘이 합하여진다면 그 힘은 엄청납니다. Тэгэхээр хувь хүн болгон өөрийн гэсэн багтай тийм ээ хувь хүн болгон энд атомын бизнест бол захирал байдаг. Энэ олон захирлууд хамтдаа нийлэх юм бол энэ юу ч биш байдаг юм байна. 일반 사회에서는 서로가 경쟁 상대지만 애터미 안에서는 서로 힘을 합해야지만 나도 성장하고 너도 성장하는 서로 윈윈하는 구조입니다. Энгийн ажил мэргэжилд бол мэдээж хэн нэгэнтэй заавал өрсөлдөж чат агсан байдаг тийм ээ. Тэгвэл атомын чат агахад бол бие биетэйгээ хамтарч иж нэгэн гар олж иж шат агдаг бизнес юм байна. 이제 마지막 사진을 보여드리고 마치려고 하는데요. 여기 나온 이 여자분은 이름은 김연아인데 한국에서 피겨스케이팅으로 되게 유명하신 분입니다. За энэ зураг дээр гарч байгаа хүн бол Ким Яна олон улсын тамирчин байна. Маш алдартай скейтийн тамирчин. 네, 올림픽 금메달리스트 선수인데요. 지금은 은퇴했지만 그때 당시에 이 인터뷰 장면이 저에게는 되게 인상 깊었습니다. Олимпийн алтан медальтай ийм охин байгаа. За энэ охины дөнгөж нөгөө спортоо эхлүүлж явах үеийн ийм бичлэгийг үзээд би нэг зүйлийг бас маш сайн ойлгож авч байсан. PD가 이렇게 물어봤습니다. 무슨 생각을 하면서 하세요? 라는 대답에 김연아는 무슨 생각을 해? 그냥 하는 거지. 라는 대답을 했습니다. За дасгал хөдөлгөөнөө юу бодож та ер нь хийдэг вэ? Юу бодож энэ дасгал хөдөлгөөнөө хийж байгаа вэ гэсэн чинь Ким Яна тамирчин болохоор юу бодно гэж тийм ээ зүгээр хийх ёстой болохоор л хийж гин. Зүгээр л хийчдэг гэж хариулж байна. 네, 저는 이 말에 너무나도 공감했기 때문인데요. 제가 애터미를 하기 전에 발레를 할 때도 누군가가 저한테 매일 무슨 연습을 해? 아니면 무슨 생각을 하면서 해? 라는 질문을 하면 저는 매일 무슨 연습을 하냐면 매일 똑같은 것을 연습을 했고 무슨 생각을 하면서 해? 하면 그냥 하는 거라고 했습니다. Би ч гэсэндээ ялгаагүй хүмүүс надаас асуухад ингэж хариулдаг гэсэн. Балетаа ингэж хийгээл дасгалаа хийгээл байж байхад хүмүүс юу бодоод байгаа юм бэ? Юу бодонгоо энэ дасгалаа хийдэг вэ те? Ингээ юу боддог вэ гэж асуухад нь юу гэсэн үг юм бэ? Өдөр болгон л адилхан юм хийдэг штэ. Зүгээр л хийх ёстой болоод хийж байгаамаа гэж хариулдаг гэсэн. 아무래도 몸을 많이 움직이다 보니까 부상이 잦았는데요. 그래서 발목이 접지르거나 아니면은 되게 부상이 되게 많았습니다. Балетын дасгал өдөр болгон хийгээл дасгал хөдөлгөөн байнга ихэр мэдээж үе мөч өвдөн. За тэгээд нөгөө хөл өвдөн, шагаа гэмтэн маш олон гэмтлүүд байдаг. 근데 부상이 있더라도 공연이 약속이 돼 있고 콩쿨이 접수가 돼 있기 때문에 그것을 위해서 내가 아프니까 오늘 연습을 할까 말까 라는 고민을 하지 않았습니다. Хэдий тэмээ гэмтэлтэй байгаад өвдөж хавдчихсэн ч гэсэндээ нөгөө нэг тоглолт маань хүлээж байгаа учраас тэр тоглолтондоо зориулаад заавалч хийх ёстой. 그런 의미에서 그냥 하는 거라고 한 건데요. 그래서 눈을 뜨면 연습을 해야 되는 거고 눈 감을 때까지 연습을 해왔습니다. Тийм учраас тийм ээ. За нөгөө аль хэдийн театрт чинь бүх юм нь тодорхой болсон, тоглолттой болсон. Энэ л миний хийх ажил гээд юу ч бодлогүйгээр хийх ёстой ажил учраас угаасаа зүгээр хийдэг юм аа. Зүгээр хийчихдээ юм аа гэж хариулж байна. 이 분야에서는 되게 유명한 얘기가 있어요. 하루를 쉬면 내가 알고, 이틀을 쉬면 선생이 알고, 3일을 쉬면 관객이 안다. За тэгээ балетийнхны нэг хэлдэг үг байдаг юм л да. Нэг өдөр амрах юм бол би өөрөө мэднэ, 2 өдөр амрах юм бол багш ч мэднэ, 3 өдөр амрах юм бол үзэгчд мэднэ гэсэн юм үг байдаг. 그만큼 꾸준한 연습이 답이다라는 얘긴데요. 애터미도 똑같다고 생각을 합니다. Тэгэхээр тууштай байдал чухал байх нь байна. За тэгээд тасралтгүй дасгал хөдөлгөөн чухал гэдэг нь саяны үгнээс харагдаж байна. Үүнтэй адилхан атоми ч гэсэн таныг хэн нэгэн харж байгаа. 하루를 쉬면 내가 알고, 이틀을 쉬면 애터미인이 알고, 3일을 쉬면 일반인도 압니다.
Тэгэхээр атомтой харьцуулаад хэлэх юм бол нэг өдөр амрах юм бол би мэднэ. 2 өдөр амрах юм бол атомын ичид мэднэ. 3 өдөр амарчих юм бол хэрэглэгчид мэднэ. 저도 처음에 애터미 사업을 시작할 때 누군가한테 제품을 전하고 하는 일들이 너무나도 어색해서 어렵게 느껴졌는데요. 처음에는 어색할 수 있지만 계속 꾸준히 하다 보면 이 일이 익숙해지고 이 일이 익숙해진 것을 또 꾸준히 하다 보면 전문가로 프로다운 사람이 됩니다. За мэдээж хүн болгон атомын бизнесийг эхлэнгүүтээ л тийм ээ мундаг чадварлаг байдаггүй. Атомын бизнесийг эхлээд явж байгаа чинь мэдээж мэдэхгүй зүйлүүд байна. Энэ бизнес нэг л надад наалдахгүй юм шиг санагдах уюуд байна. Гэсэн ч гэсэн тасралтгүй хийгээд авах юм бол ажилдаа дуртай болсон. За тэгээ бүр зуршил болсон байж байна. Дараа нь та харин туршлагатай мундаг спонсор болсон байж байна. 그래서 제가 애터미를 시작하기 전에 5년 후에 나의 삶을 그렸던 것처럼 여러분들도 지금부터 나의 5년 후를 그리시면서 애터미 사업을 열정적으로 하셨으면 좋겠습니다. Би атомын бизнесийг эхлэхдээ өөрийнхөө 5 жилийн дараах амьдралыг харьцуулж эхэлж исэн. Түүнтэй адилхан та бүхэн ч гэсэндээ 5 жилийн дараах амьдралаа нэг төсөөлөд үзээрэй. 저는 그때 5년 후랑 또 다르게 지금부터의 5년 후를 그리고 있기 때문에 지금도 열심히 애터미 사업을 하고 있는데요. 여기 계신 분들도 프로다운 애터미인으로 보일 때까지 그런 모습으로 소비자들에게 또 다른 사업자들을 찾을 때 그렇게 움직이다 보면 반드시 여러분들은 그 목표를 달성할 것입니다. Тэгэхээр миний хувьд бол тэр үедээ харьцуулж исэн 5 жилийн дараахаа болоод өнөөдрөөс ахуулаад өөрийнхөө 5 жилийн дараах амьдралыг төсөөлж атомын бизнесээ маш хичээнгүйгээр урагшлуулж явж байна. Та бүхэн ч гэсэндээ одооноос маш хичээнгүй ажиллаад жинхэнэ атомын тийм ээ гаргууд сайн мэддэг туршлагатай нэгэн болоосоо гэж хүсье. 애텀이라는 도구는 확실하게 준비되어 있습니다. 나만 확실하게 애터미를 붙잡고 움직이신다면 여러분들의 꿈은 반드시 이루어질 것이고, 그리고 내가 목표로 이루는 그 임페리얼이나 또는 그 성공의 단상까지 저희 다 같이 모여서 그날을 바라보면서 웃을 수 있으면 좋겠습니다. 그럼 저희 강의 마치도록 하겠습니다. Тэгэхээр таныг та бүхнийг амжилтанд хүргэх энэ атомы гэдэг багаж хэрэгсэл бол бүгд бодтой бүгд тийм ээ батлагдсан амжилтанд хүрэх энэ хэрэгсэл бол баттай байгаа. Харин таны итгэл чинь баттай байгаа юу гэж та бүхэнд асуумаар байна. Та итгэлээ баттайгаар атомыг өгөх юм бол та бүхэн атомтой амжилтанд хүрчих болох нэ. За тэгээд амжилтанд хүрсэн 5 жилийн дараах таны төлөө сайхан үгээр өнөөдрийнхөө энэ семинарыг дуусгая. Баярлалаа та бүхэндээ. 감사합니다, 신지민. 네, 감사합니다. За өнөөдөр